Mateo 1:17 nagpadayag nga dunay 42 ka henerasyon nga giisgutan sa Biblia. Apan kung ato kining himay-himayon sa pagtuki niini gikan sa unang henerasyon kang Abraham, adunay 14 ka henerasyon ngadto kang David, adunay 14 ka henerasyon hangtod sa paglalin nila ngadto sa Babylonia, hangtod kang Kristo adunay 14, apan kon siksikon o tinagsaon pagsusi adunay 41 lang ka henerasyon hangtod kang Jesus. Kinsa ba ang ika-42 na henerasyon? Kini ang Revelation of Grace. Kauban si Brother Bong Impang magatuki niini ang revelasyon sa grasya sa Dios. Revelation of Grace. Matag dumi. Salamat kay Jem Truser sa DYTR Balita FM. Kumusta kayo lahat dyan mga kapatid? Kay Pastor Pel maghinda po sa Open Bible Church sa Sagbayan, no? At saka kay Doc Mon sa munisipyo ng Sagbayan. O kumusta Doc sa Grace Christian Church dyan, no? Shout out kay Pani Trigosa, no? Ato isod rondo tatawad gikan pa ko sa Pantalan yan ni hunong takadiyot mga 20 minutos siguro, 15 minutos. Shout out sa lahat ng kapatiran natin, kay Iman Impang sa Lupon, kang G. Carl Impang sa Brebanay, kang Kaloy, kang Gloria, kang Mama Diha, o kang Aying. Shout out sa atong mga higala, mga amigo sa Hamilton, Canada, Pastor Boboy Patagnan, sa tanang tibok pamilya, no? Kang Pastor Pat Abilion sa Kansas, USA, o shoutout kang Iris Patagdan sa Biliran, Liti, o kang Pastor Bornelio Ibahan diha, no? Mahal nidot kayo Pastor imong mga real, no? Atong gi-shoutout po si Reverend Pinkian sa San Remigio, o iyang makaubanan diha, no? Atong mga kaigsunan nato diha sa San Remigio, mayong buntag kaniyong tanan. O atong gi-shout out po si Pastor Ibing, no? Ibing Ulaybar, no? O sa tanang pamilya kauban diha, no? Sa Assembly of God Church sa Toledo City. O ato sa gipangumusta si Ramil Impang, si Rochelle, si Benjamin Biloy, atong igsoon nga negosyante, no? O shout out po sa kay Pastor John Biloy, no, sa France, ug sa tanang mga kaigsuonan nato sa Abu Dhabi, no, ka mga anak ni Pastor Niclerio, no, si Hani, si Christine, si Boboy, no, ug sa tanang mga kaubanan diha, no, ug kay Roniel Carbonilla Bigay, no, sa Abu Dhabi. Kumusta lahat? Madali siya, kadiyot, nag-live tani, no? O kang Rumin Nani Vlog, bayong kang Oploy, kumusta na Oploy? Atong gipangumusta usab ang atong ligon nga Vice Mayor niya, Pastor Bigay, no? O si Banji, o sa tanang mga kaigsunan na to sa Pastor Ray Calamba, Ray Calamba, si Tanan, mga Gulayan family. Musta kayo lahat? Mga kaigsunan ng Revelation of Grace, nagapadayon kini o sa kadakong pribilehiyo nga mabulgar na to ang kamatuoran, because that God wants nga masayran na to ang kinatibukan nga lintunganay sa iyahang mensahe. God exposed nowadays, no? The mystery was hid many years and generation. Misteryo natago sa katuigan, sa mga kapanahonan. Pero gusto ipadayag sa Dios in these last days. Manadili sayon kung ipadayag ang kamatuoran kay nalulung ta sa taas nga panahon sa Kristendom, no? Ang giwali sa Kristendom layo ra sa giwali ni Jesus, no? Tinga ko nga wa po ko kabantayan ni sa una nga. Grabe man ang mingon ang Ginoo. Mingon gini ang Ginoo nga bisan pa ang nagdughang sa akong kilid makaabot pa nako. Say nga pag-ingon niya moadto ako niya, mubalik ako, muanha ako. Moadto ako maganda magluna o niya balik ako aron diin gani ako ato sab kamo sa to. Wala gyud gamayng landong sa sipirasyon, no? Pag-ingon niya nga dili ko kamo biyan nga ilo, kay ako magpuyo ninyo. Perti mang layuan na to ang Ginoo, mura magtuas beyond the blue man, kanta matag mansion over the hilltop, mga kaigsunan.
Yamingon ang Ginoo, ang atong waling, ang Ginoo dito, layo kayo. O niya, matod pa sa Biblia, musudot ta sa langit, o niya, di taganahan musud sa simbahan. No? Mo na itong una-una, no? Kaya ito, comparison ba? It is performance. Pero ang kamatuoran, mingon ang Ginoo, ako, ang amahan mo puyo ni mo. No, John 14, no, mupuyo ko ninyo, himon ka na kong balay, himon ka na kong templo, himon kamo akong templo, dili na kamo itagias yung kagulingon. Muna makaigsonan ang rason nga nung pilyor ang akong pagwali, akong dawaton nga ako na kay pilyor man ko maigsoon. Ang akong kahimtang pilyor yun maigsoon tungod kay ang rason nga nung failure nga sa tanang nagwali og cross, no, tanang nagwali sa kaluwasan, tanang nagwali sa kagawasan, those who are not crucified cannot be and are not worthy to preach the message of the cross. Kaya kung unahon na sa cross o na balabag, no, ikaw cross yung ka, ikaw babag yung ka, pero dili man siya maigsoon. Cross is termination, no, na nga kadtong nagwali og cross o niya wala malansang. Malamay si Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Ako gilansang ko. Kita nga nagwali, kiwa mo malansang. Atong kaugalingong diskarte, atong kaugalingong paningkamot, makaigsonan mo. To those who are not crucified, maigsoon, cannot be or are not worthy to preach the message of the cross. The cross which we preach should crucify us first. Kining cross nga itong giwali, kining termination, ang cross mo kung it's not balaba, it's not nga ali na to, usahay, cross na to atong anak, cross na to atong asawa, cross na to atong bana, cross na to atong mga atong silingan, mga igsonan. Wala kay na dili kay na siya mong tinuod galintunganay sa mensahe. Kay the purpose of the cross is for termination. What terminated ta si Fernando, di ko pwede magwali cross kung wala ako ma-terminated sa cross. Yung si Pablo, gilansang na ko, dili na ako ang nabuhi sulod na ko. So the message we preach should be born in our life first so that our life and our message can be mingled together. In this way, our life will become our living message. Mahimo kining buhing kinabuhi. So the cross we preach should not merely be a message. Mga kaigsonan, we should daily live out the cross in our life. That we preach should not be merely a message, but a life which we daily live, mga kaigsonan. So when we preach the dispense, mga kaigsonan, shout out to Ma'am Ludi. Kumusta kayo, Ma'am Ludi, no? Kumusta ang taga Montisuerte nga tuwa na sa Manila nga nindot na kayang kinabuhi, no? Mga kaigsonan, when we preach, we dispense. Sarihang magwali ta atong gi-dispense, atong gi-share, no? Atong pakigambit mga kaigsonan ang kinabuhi ngadto sa uban. And the Lord Jesus said that His flesh is meat and His blood is drink. No, John 6:55. Mao ginakamaturan, when we partake the cross igsoon of the Lord Jesus Christ igsoon by faith, it is like eating, no? Kung ato kining ipakigambit ang kahimtang sa tinuod nga kahimtang sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsonan, it is like eating the flesh and drinking of His blood. But to eat and drink are just not empty words, dili lang mga pulong, mga kaigsoon. Praise the Lord. Amen, no? After we eat and drink, we digest what we eat and drink so that it can become part of us, become our life. Atong gikinabuhi ba atong giwali? Atong giwali ilayo ra kay tinuod pa atong kinabuhi mga kaigsonan, no? Ato survivor man nga mao na pakaon ato mga tao, ang atong gipakaon mga kaigsoon. Our failure lies in the fact that many times we study the Word of God with our own wisdom and prepare our notes with our own thoughts. Atong hunahuna ra, atong kaugalingong diskarte, and we often take on the knowledge we gain from books and the doctrine we hear from our teachers and friends and make them our sermon. Gikan sa laing mga dili gikan kang Kristo. Although we have many good thoughts and ideas, and although we audience ang mga
the audience listen to us with much attention and interest. All the works ends right there, Igsoon. Mana we cannot dispense the life of God to others. Although we preach the word of the cross, we cannot dispense life. Walay kinabuhi ang atong wali. Shout out to Reverend Abednego Gasco. Happy birthday, sir. Ninduta kayo, eh. Okay, so we can only give thoughts and ideas to people. Maayo ka itong idea, maayo ka itong mga performance idea. However, what people lack is not good thoughts, but life. Ang kinahanglan sa mga tao, kinabuhi, dili huna-huna. Okay, magiging ng perception, may zone. If we have life, we can change life to others. Matinga ka, dugay naman yung Christendom, dugay naman yung Christianity, pero man, mauro mang gihapon. Buak-buak mang gihapon, na slice bread mang gihapon ang atong kahimtang mga kaigsonan. So, mga kaigsonan, if we have only thoughts, we can only give thoughts to others. Mana, ang atong na-share, huna-huna rin yun. Perception rin yun. If we do not have experience of crucifixion in our life, if we do not have the experience dying together with the Lord in overcoming sin and self. Kung wala na to ni may experience may zon. Mo na ang ato Christendom. Ang iwali sa Christendom layo ra kay sa tinuod nga Kristyanismo ay zon. Ang relihiyon, Christendom, nagwali sila nga ang Dios wag kabalo kay ang Christendom gud naghubad magud pod sa Dios nga omnipresent. Omnipresent no. Nasa tanang dapit pero ang Kristendom ga butang magdapit murag na residensya ang Dios nga tuwa dito mga tuta sa residensya sa Ginoo na gatekeeper musulod ta dito kinahanglan ta pero mito ta nga God is omnipresent, God is omnipotent, God is omniscience. Ato nang giuna-una pero ang atong pagkinabuhi, ang atong pagwali layo ra kay tinuod mga kaigsonan. Muna nga we do not have experience the bearing of the cross and following the Lord to suffer for Him. The more we suffer, the more glory we have, Igsoon. And if we only know the word of the cross from others speaking and writing, but have no experience of it ourselves, may Igsoon, we surely cannot give life to others. We can only give theories of the life of the cross to others. And only, may Igsoon, we are transformed, mga kaigsonan. Mahitabo lang nga dunay kausaban, dunay kung na-terminate na ta. No? So, cross is for termination, is not ali. Ang adversary sa tinuod nga kahulugan, dili, cross, Satan is adversary. The word adversary, babag, ali, mao na siya ang adversary, pero the cross is for termination. Gihimo ang cross para sa impang mamatay, para sa impang nga marukoy igsoon, mawala na ang iyahang pagkamarukoy igsoon. So, we cannot give life to others. We can only give life, or we can only give theories igsoon. We can only give the message or the truths to others. May igsoon, mahimo lang mausab ta sa cross when we receive the life. Kung kinabuhi ang atong madawat and the spirit of the cross, we can dispense the cross to others. So the cross should daily do a deeper work in our life so that we can have solid experience of the suffering and victory of the cross. So then, when we preach our life, Igsoon, will spontaneously flow out through the words. And the Spirit will pour His life through our life to nourish and dry up ones. So the audience, the ideas can only preach man's brain. Pwede atong tagaan, i-transfer na to ang atong ideya sa utok sa uban, sa kahibalo sa uban, may zone. Then, it will result more thoughts for man's brain gahapon. Only life, may zone. Kining kinabuhi, kung atong i-impart ang kinabuhi, because life begets life, igsoon, to other man or to other people, the result being the man spirit either received the regenerated life or abundant life. So man thoughts, man's words, man's utterance and theories can only move and reach man's soul.
may piktuhan lang yung senses, 5 senses, soul, no? Hearing, smelling, touching, mobilib siya. Gitiko na to ilang dalunggan, mobilib sila. Because they can only move, mga kaigsunan, man's provocation, we move their emotion, we move their mind, and will. Only, mga kaigsunan, life can reach man's spirit. Kung kinabuhi atong ihatag, may pikto na sa kinabuhi sa tao, sa espiritu. Pero kung kaalam lang kahibalo igsoon. Shout out to Reverend Pinkian Mayo. Dre, kumusta mo niya? Astang kuya. Astila. All the works of the Holy Spirit makes on is our spirit. Ang trabaho sa Espiritu Santo mao ang paglimi na to, pag-Kristo na to. Christ means anointing. Gusto niya nga every fiber of our being will be saturated by Him. Tanang dapit mahimong katahulos, maison, all-embracing. The Holy Spirit pour out His life to others' spirit through us, maison. Therefore, it is most vain thing to save sinners and edify the saints by own's mark, maison, own's touch, own's mind, no? Man's own mind, man's own utterance, and man's own theory. So, although what maison one speak me very persuasive, maayo convincing kayo ba, mga motivators, mga ngilgi kayo istorya iso, not outwardly, but we have to know that the Holy Spirit is not co-working with them. Kung inana motivators ta, maayo kita mo ali, maayo kita mo i-changes, ang espiritu wala magapamuhat, mana igsoon nga, you transfer idea, thoughts, but the Holy Spirit is not behind His words and not working with Him through His authority and power. So the audience only listen to His words, and there is no change at all in their lives, although they sometimes make vows and resolution. Paghinulsol, kantag bagong tuig, bagong kinabuhi, tuig kinabagong kinabuhiwa, because these are only excitement of their soul. Dasig kayo sila, excite kayo sila sa mensahe. Pagka ugma malimtan, there is no life behind the words. Walay kinabuhi, magkaigsunan. As a result, there is no power for them to gain what they have not yet gained. Mga kaigsunan, where there is life, there is power. Kinabuhi ang gikinahanglan. In the spiritual matters, igsoon, there is no power if there is no life. Therefore, if you do not let the Holy Spirit pour out His life through your life in other spirits, igsoon, other will not have the life of the Holy Spirit and will not have the power to practice what you preach. Unsay atong giwali, dili na mo ipikto igsoon. Because, mga what we desire is not eloquence, but the power of the Holy Spirit. May the Spirit of God make us realize that truths can only reach man's soul. Ang atong mayong hunahuna, ang mayong tagik na to sa pulong, ang mayong na tong presentation sa pag-exegese sa pulong, kutob ra na siya sa kalag, no? Hapuhap sa dalunggan, mga kaisonan. Kutob ra siya, dili siya mo ipikto sa kinabuhi. And only life can flow in man's spirit. Sa ato pa, ang spirit of man connect to the Spirit of God, and he that join to God, join one spirit. So, the life we are speaking on, he refers to the experience of the Word of God in our lives, and the experience of the message we preach. So, the life of the cross is the life of the Lord Jesus Christ. Katong krus, mao na ang kinabuhi ni Kristo. Shout out to Billy James, maayong buntag niya, James, Sister Arlene, no? Kumusta niya? O Brother Jose, kang RJ, kang Chirimi, o bisan pa kang Brother Fred Dinampo niya, no? Kang Joshua, kang Abraham, o kang Angelique, kumusta? Mona, kumusta? Jisa, kumusta day? Nangaon mo day? Nag-stack na mo Espiritu Santo niya. Snack, Espirituhanong snacks, no? The life of the cross is the life of the Lord Jesus Christ. So we should first test our message through our experience. Making the doctrine we understand is only the doctrine. Doktrina na to. Maayo kitang doktrina. But we should let the doctrine work in us first, so that the doctrine we understand become part of our life and part of the vital elements of our daily living, and
no longer just doctrine, but life in our life. Makes on. It is like the food we eat, becoming the flesh to our flesh and bone to our bones. Ang atong pagkaon kay kaon, impart na sa atong lawas kinabuhi. So this is what the Bible means by saying doers of the word. James 1:22, no? James 1:22, doers of the word. So often make sure we misunderstood that the word doer, we think doers are those who try their best to follow the word, no? They hear and understand. Diha rakutob may son, pero dili ni siya mao ang tinuod. My God, it is not doing, no? In the Bible, it is true that we should resolve to practice what we hear, but the doing in the Bible is not a doing with one's own strength, my God. Rather, it is to allow the Holy Spirit to live out from one's life the word we know, God. This is kind of living, not a kind of work. Kinabuhi. Pagbansay-bansay sa pagkinabuhi. If there is the living, there will be spontaneous to be the work. Walay problema kung ikaw buhi na ka, maay na ang trabaho, padayo na siya, no? Walay undang, no? To have some sporadic work is not doing described in the Bible. We should cooperate with the Holy Spirit in our life through our will so that we can experience life out what we know, Igsoon. So in this way, we will be able to dispense life to others. We will know what to follow if we allow mga kaigsoonan to the Lord Jesus Christ. Mingon siya, so must the Son of Man be lifted up, and everyone who believes in Him may have eternal life. John 3:14 to 15, Mason. Yeah, mingon po mga kaigsonan sa John 12:32-33, if I'll be lifted up from the earth, from the ground zero, ingon siya, I will draw all men to myself. Akong birahon, no? Mingon siya, Igsoon, this is signifying by what the kind of death was about to die. John 12:32-33. So the Lord Jesus had to be crucified before He would draw all men. Kinahanglan sa malansang before nga madala ang mga tao ngadto kaniya and dispense spiritual life to others. So He Himself had to die first, Igsoon, first to the cross first, and have the working of the cross within and without, making Him a crucified man in reality first, before He could have the power to draw all men to Himself. Mga kaigsonan. So the disciple is not over his master. If our Lord had to be lifted up before He could draw all men to Himself, my son should not, mga kaigsonan, kita usab malifted up diya sa Ginoo, be lifted up ourselves and be lifted up and be crucified before we can draw men to the Lord. Kailangan makasabot ta nga we are terminated. Ang purpose sa cross is to terminate us. So in order for the Lord Jesus to dispense spiritual life to others, He had to be lifted up on the cross. In the same way, if we desire to dispense spiritual life to others, we must also be lifted up on the cross. Kita, bitayon po tas cross, may sonan. Kinahanglan makasabot na nga we are terminated. Only then will the Holy Spirit pour out His life through us. So the source of life dispenses on to others through the cross should not be channel of life also dispense life to others through the cross. Manakong pagdasig mga kaisonan, dili ta pwede makawali og krus. Dili ta pwede kung wala na to ma-experience ang termination. Kung wala ka mamatay. Para ni Pablo minsa, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Bakit so na wala na masuko ang Dios nimo? Gihigugma kaniya. It's I will never leave you nor forsake you. Kung ang Kristendom nagwali nga ang Dios layo kayo, si Jesus nagwali nga ako mupuyo nimo. Kung ang Kristendom nagwali mga kaisonan, nga dunay balay sa langit, nga lunlun bulawan ang pagatumban, mingon si Jesus, in my Father's house are many mansion.
And you are the mansion of God. You are the rooms of the Father. Minsan, sa balay sa kaman ay daghang lawak. Unya, siya, you are not of your own, you are bought with a price. You are my abode. Ikaw ang akong puluyanan. Ikaw akong lawak. Kita ang iyang puluyanan. Iksoon, mingon ang Ginoo, I love you with everlasting love. Gihigugma ka na ako. Wala na siya masuko nimo. O He remember our sin no more. Wala na hinumdumi atong mga kapakyasan. Gihigugma ka niya, gipalangga ka niya. Salamat kayo sa Dios. O ang Dios mag-abri sa matag hunahuna. No one can open, no one can unlock, no one can unseal. Not in heaven, no one in earth, no one under the earth makes on, except the Lion of Judah. And Jesus broke the curtain, tore down the curtain, gipikas na niya ang tabil, pero gitahi kini sa relihiyon. Marang nagkadugay ang kahimtang sistema. Kaya nga naman, nagdepende naman ta sa atong relihiyon. Ang relihiyon na to, lahi ang giwali sa giwali ni Jesus. Makaigsuonan, ang Diyos na asya sa tanang dapit. Kung wala siya, walay kinabuhi. He imparted His life to us. Ug nagpuyo siya nimo. The riches and the treasures in the Gentile, Christ in you, the hope of glory. Dagay salamat. Ang Diyos nagapanalangin kanimo. Amen ug amen.